Assalamu alaikum, dear viewers. In the previous video, we have studied about we have seen about the emotional intelligence. Emotional intelligence is the ability of a persons to control emotions, to balance their emotions in the critical conditions, and to learn how to balance and how to uh, control your behavior and how to कंट्रोल योर रिएक्शंस ऑन अ क्रिटिकल कंडीशंस, क्योंकि किसी भी क्रिटिकल कंडीशंस में, किसी भी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में आप अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को आप कैसे बैलेंस करते हैं और उस क्रिटिकल कंडीशन से कैसे बाहर आते हैं. All these things are studied in emotional intelligence. We can say that all these things are related to the emotional intelligence or emotional quotients. And we have also seen that there are many factors that have great impact on emotional intelligence, or these things we need to improve the emotional intelligence of a person in an organization. These are the 5 factors to improve emotional intelligence. First, work on self-awareness. Second, learn to manage distressing emotions. Third, find ways to stay motivated. Fourth, practice empathy. And last, polish your social skill. Now, I will briefly describe one by one. First thing is the work on self-awareness. It means what are your emotion strengths and weakness? Do you avoid confrontation? Do you lose temper and write your thoughts and goals? जितने भी इंसान पर्सन जो काम करें किसी भी इन्वायरमेंट में, उनकी कुछ वीक एरियाज होती हैं और उनकी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, उनकी कुछ एबिलिटीज़ होती हैं जो गॉड गिफ्टेड भी कह सकते हैं, कि जो बास बहुत अच्छे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बास की मैनेजमेंट स्किल बहुत स्ट्रांग होती है और बास में एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स बहुत होती है और बास में टीम वर्क बहुत ज़्यादा होता है. So we should know about our weak areas, about our weakness and strengths, कि किसी भी कंडीशंस में हम किस तरह रिएक्ट करते हैं, वेदर वी लूज अवर टेम्पर, कि हम वहाँ पे अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं या हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और हम जो है वो एक पॉजिटिव सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो हर पर्सनस को अपने वीक एरियाज़ और अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको राइट डाउन करना चाहिए और अपने वीक एरियाज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए ताकि उन वीक एरियाज़ को इम्प्रूव किया जा सके. डू यू लूज टेम्पर? अमूमन जो हम देखते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ में जो बाज़ लोग अपना टेम्परामेंट लूज़ कर जाते हैं, तो वो कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है या वो हार्डशिप से वो कुछ टाइम के लिए होती है और टाइम बीइंग वो आस्ता आस्ता वो ख़त्म हो जाती है. तो उस सूरत में अपने इमोशंस को बैलेंस करना, अपने आप को एक न्यूट्रल पोजीशन पर रखना, ठीक है, और अपने इमोशंस को एक पाथ देना, इट इज़ अ ग्रेट क्वालिटी. और इस चीज़ के ऊपर अगर काम किया जाए तो एक जो ऐसा पर्सन जो कि इमोशनली बहुत ज़्यादा है वो भी अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकता है. सेकंड थिंग इज लर्न टू मैनेज डिस्ट्रेसिंग इमोशंस. Distressing emotions. Are you able to handle difficult emotions effectively? How to manage your negative emotions so that they don't affect your productivity and ability to make decisions? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. हम देखते हैं कि बास पर्सनस में बहुत ज़्यादा गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन किसी भी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में, डिफ़िकल्ट क्राइसिस में या डिफ़िकल्ट ब्लेम गेम्स में उसकी जो एबिलिटीज़ है, जो उसकी क्वालिटीज़ है वो दब जाती हैं और वो इन्हीं कन्फ्लिक्ट्स में वो बंदा जो है वो, क्योंकि उसको कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस नहीं पता, तो वो इन्हीं कन्फ्लिक्ट्स में वो बंदा इन्वॉल्व रहता है और अपनी उसकी तमाम तर जो एबिलिटीज़ सलाहियतें हैं वो उसमें वेस्ट ज़ाय हो जाती हैं. ठीक है, तो उस पेनफुल इन्वायरमेंट में अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है, उस पेनफुल इन्वायरमेंट जिसमें अपने नेगेटिव इमोशंस को, अपने रिएक्शंस को, इंतकामी जज्बात को कैसे लगाम देनी है, अपने बिहेवियर को कैसे कूल डाउन करना है ताकि आप उस डिफ़िकल्ट टाइम से पीसफुली सर्वाइव कर सकें, पीसफुली आप उससे गुजर सकें. सो ऑल दिस इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू द इमोशनल इंटेलिजेंस. और इसका सोल्यूशन क्या है? फाइंड वे टू स्टे मोटिवेटेड, कि जब भी आपको कोई डिफ़िकल्ट कंडीशन हो तो आपके पास कोई ऐसे वेज होने चाहिए कि आप अपने आप को पॉजिटिव मोटिवेटेड रख सकें. People with high emotional intelligence are self-motivated, really optimistic. They don't waste their time, energy, don't take things personal or complaining, and solution oriented. लेकिन जब भी हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और ऐसा होता है कि प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज़ और हार्डशिप्स हमें अपने पाथ से डिट्रैक्ट कर देती हैं और हम जो एक पॉजिटिव वे में काम कर रहे होते हैं हम उसको छोड़ के
اور ہم جو اس پرابلمس میں اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ کھپ جاتے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتہ، وی ڈونٹ نو کہ وٹ آر دی اور فوکس پوائنٹ، وٹ آر دی اور پرپز، وٹ آر دی اور گولس، کے ہماری گولس کیا ہیں، اور ہم انہی پرابلمس میں اپنی انرجی ویسٹ کرتے ہیں. تو فائنڈ وے ٹو اسٹے موٹیویٹ. اب یہ موٹیویٹڈ کا کیا ہے؟ موٹیویشن گین کرنے کی بیش مطلب کہ آپ کے کوئی اچھے فرینڈس ہو سکتے ہیں، آپ کے باس ہو سکتے ہیں، آپ کے جو ہیڈس ہو سکتے ہیں، جو آپ کے جن کے اندر جو آپ کی مینٹورنگ کریں، جو آپ کو پازیٹیو کاؤنسلنگ کریں. لیکن آئی ہیو سین ٹوڈے ان آور انوائرمنٹس دیز تھنگس آر ڈیفیکلٹ ٹو گینز. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو سینئرز ہیں یا آپ کے جو باس ہیں وہ آپ کی مینٹورنگ نہیں کرتے، اور پرسن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ نیگیٹو ایموشنس وہ کریٹ کرنے لگ جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. So these things can be done by positive counseling, by positive motivations, and by focusing. صرف ایک چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ what are the solutions. دیکھیں جب بھی کوئی پرابلمس ہوتے ہیں وہ اکیلا ایک بندے کی وجہ سے پرابلم نہیں ہوتا، اکیلا ایک ٹیم ممبر کی وجہ سے پرابلم نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر ایسا ہے بھی تو جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ جو کام کریں اگر وہ پازیٹیو وے میں سولوشن کی طرف بڑھیں تو وہ پرابلمس میرا خیال ہے چند لمحوں میں فیو مومنٹس دا پرابلم ول ٹیک، اس کے بعد وہ پرابلم ختم ہو جائے گا. لیکن انفیکٹ ہمارے ریئل لائف میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرابلم کریٹ ہو گیا تو اس کو رائی کا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے، اور اس پرسنس کو ایک نیگیٹو شو کر دیا جاتا ہے، اس پرسن کی نیگیٹیوٹی کو اتنا ابھارا جاتا ہے کہ اگر وہ پازیٹیو ہے بھی تو وہ نیگیٹو پرسن ہو جائے گا، اور آئندہ کے لیے اس کا جو پرسیپشنز ہے اپنے کو ورکرس کے بارے میں، اپنی کلیگس کے بارے میں وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے. سو یہ دس از دا ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو فائنڈ وے ٹو اسٹے پازیٹیو اینڈ موٹیویٹیڈ. کہ اور جن آرگنائزیشنس میں جن کے باس، جن کے ہیڈ جو پازیٹیو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، جو جن کے اندر مینٹورشپ ہوتی ہے، جو کہ مینٹورنگ کرتے ہیں اپنے اسٹاف کی، اپنے کو ورکرس کی، اپنے سب آرڈینیٹس کی، وہاں پر جتنی تیزی سے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں اتنی ہی تیزی سے پرابلمس ختم بھی ہو جاتے ہیں. اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک ادارے کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ فروٹفل ہوتا ہے. ادارے کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں ٹیم ورک کریٹ ہوتا ہے، اس میں کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، اور جو ان کے ریزلٹس ہیں وہ بہت زیادہ فروٹفل ہوتے ہیں، اور ادارہ جو ہے وہ موو کرتا ہے اور وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے. سو مین تھنگ از فائنڈ وے ٹو اسٹے موٹیویٹیڈ. اور اس میں جو امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ سولوشن اورینٹیڈ ہونا چاہیے، پرابلم اورینٹیڈ نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ سولوشن کی طرف فوکس کرنا چاہیے اور سولوشن کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. نمبر 4 practice empathy. Empathy is a quality that will benefit both your personal and professional life. That is, try to know things from the perspective of your employee and client, even if you disagree with them. Do you treat people with respect? Do you listen them properly? And do you acknowledge their contributions? اب اس میں یہ بڑے امپورٹنٹ کوشچنس ہیں. امپیتھی یہ کہ اگر آپ کے امپلائی سے، آپ کے کو ورکر سے، آپ کے سب کوآرڈینیٹ سے کوئی مسٹیک ہوگی ہے، یا آپ کی فیملی ممبر سے کوئی مسٹیک ہوگی، کسی بھی وجہ سے ہوگی، تو اب آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کے سوچنا کہ اگر مجھ سے یہ مسٹیک ہو جاتی تو میں کیا ایکسپیکٹ کرتا اپنے باس سے، یا میں کیا ایکسپیکٹ کرتا اپنے پیرنٹس سے کہ وہ مجھے کیسے ڈیل کریں گے. تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیٹ از ٹرائی ٹو نو تھنگس فرام دی پرسپیکٹو آف یور امپلائی اینڈ کلائنٹ ایون اف یو ڈس ایگری دیم. اگر آپ اس کے ایکشن سے ڈس ایگری ہیں یا آپ اس سے ناراض ہیں تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر امپیتھی ہونی چاہیے تاکہ وہ کلائنٹ یا وہ امپلائی دوبارہ آپ کے ساتھ دوبارہ جڑ سکے. بیکاز دیز کویشچن آر ویری امپورٹنٹ بائی پریکٹسنگ امپیتھی. فرسٹ، ڈو یو ٹریٹ پیپل ود رسپیکٹ. کیا آپ لوگوں کو رسپیکٹ سے ڈیل کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کی بات تحمل سے سنتے ہیں، ان کو وہ ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں جو وہ اس مسٹیک سے پہلے وہ ان کی تھی؟ سیکنڈ، ڈو یو لسن دیم پراپرلی. کیا آپ ان کو پراپرلی سنتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یک ون سائڈڈ پوائنٹ آف ویو پہ آپ ڈیسیژن کریں. اینڈ تھرڈ، ڈو یو ایکنالج دیئر کنٹریبیوشنس. کہ آپ ان کی کنٹریبیوشنس جو ادارے کے لیے، آرگنائزیشنس کے لیے یا ٹیم ورک کے لیے، اس کو آپ آنر کرتے ہیں، اس کو آپ ویٹیج دیتے ہیں. All these things matter when we are practicing empathy, and it creates a very positive environment in our organization. And the last point is polish your social skills. That is, strong social skills are important in the workplace. They help you to communicate with your co-worker and customer and build your positive relationship. Emotional intelligence can be made better by working and by practicing on it. अब strong social skills
जिस पर्सनस की जिस बास बात इदारों में ऐसे बॉस ऐसे हेड्स होते हैं कि जिनके ऑफिस में जाके बैठना भी इम्पॉसिबल होता है, जिनसे आप डायरेक्ट कम्युनिकेट उनके एम्प्लॉय उनके को वर्कर नहीं कर सकते। उसका रिजल्ट क्या होता है कि बॉस के दरम्यान और को वर्कर्स के दरम्यान, स्टाफ के दरम्यान जो है एक गैप क्रिएट हो जाता है, और उस गैप की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। सो किसी भी इदारे की ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को, हेड को, मैनेजर को चाहिए कि वो उसके अंदर इतनी सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि वो हर पर्सन अकॉर्डिंग बाय प्लेसिंग देम इन देयर बाउंड्रीज एंड लिमिट, कि वो हर पर्सन से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके, हर एम्प्लॉय की बात को सुन सके, हर जो टीम मेंबर्स की बात को वेटेज दे सके, उसकी कम्युनिकेट कर सके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को लिसन कर सके। इससे क्या होगा कि इससे बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और हम वी हैव सीन इन मेनी टाइम्स दैट व्हेन अ पर्सन इज डिस्ट्रेस्ड or deterred, or when person is in a difficult circumstances, and when any senior person, his boss or co-worker listen to him, तो अगर कोई भी बंदा उसकी बात को सुनता है तो उसकी बहुत ज़्यादा जो कंप्लेन, जो शिकायतें हैं वो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं, उसका कैथारसिस हो जाता है, और वो उनकी पॉजिटिव काउंसलिंग से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकता है। तो जितनी कम्युनिकेशन स्किल्स सीनियर्स की, बॉस की, को वर्कर्स की स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी, जितनी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी, उतना जो टीम वर्क है वो बेटर होगा। और जितना टीम वर्क बेटर होगा, उसमें क्या होगा कि उस टीम वर्क के रिजल्ट के तौर पे क्या होगा कि अगर एक पर्सन किसी भी वजह से, कि वो इदारे की किसी प्रॉब्लम की वजह से, फैमिली मैटर की वजह से, फैमिली पर्सन अगर वो पीछे रह जाए, तो हम सब उसको हाथ देकर उसको हम आगे मूव कर सकें, और इस तरह इदारा जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। So these five are main factors to improve emotional intelligence, कि ये 5 फैक्टर्स हैं कि जो कि किसी भी पर्सन, इन 5 फैक्टर्स के ऊपर काम करना चाहिए किसी भी इदारे में, और पर्सन का किसी पर्सन को अपना भी एनालिसिस करना चाहिए कि यार इन 5 चीज़ों में वेयर व्हाट आर द माय वीक एरियाज, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, एंड हाउ कैन आई इम्प्रूव माई वीक एरियाज, कि मैं अपने वीक एरियाज के ऊपर कैसे काम करके उनको इम्प्रूव कर सकता हूँ, और अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे अपने आप में कैश करके अपनी स्ट्रेंथ को कैसे इदारे के लिए फ्रूटफुल बना सकता हूँ। एंड सेकंड इज लर्न टू मैनेज डिस्ट्रेसिंग इमोशंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी ज़िंदगी में जो डिफ़िकल्टीज और हार्डशिप्स आती हैं उसको हमने कैसे मैनेज करना है। अपने अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो इंतकामी जज्बात है, जो इंतकामी रवैया, जो एटीट्यूड है, जो रिएक्शन है, उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि वो टाइम गुजर जाता है। और जब वो टाइम गुजर जाएगा तो फिर आपको एहसास रियलाइज़ होगा कि यार ये तो बहुत छोटी बात थी, बहुत मामूली बात थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। एंड थर्ड थिंग इज़ फाइंड वेज टू स्टे मोटिवेटेड। और इसका जो सोल्यूशन है वो इस थर्ड पॉइंट में कि आपने मोटिवेटेड कैसे रहना है और सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहना है। मोटिवेटेड में जो सबसे जो इसमें जो थिंग मैटर करती है वो कंपनी मैटर करती है। जितनी आपकी कंपनी अच्छी पॉजिटिव होगी, या जितने आपके बॉस सीनियर्स पॉजिटिव होंगे, सेल्फ सोल्यूशन ओरिएंटेड होंगे, वो उतनी आपकी मेंटरिंग करेंगे, वो उतनी आपकी काउंसलिंग करेंगे, और वो प्रॉब्लम्स जो है वो जितनी तेज़ी से प्रॉब्लम क्रिएट होगा उतनी ही तेज़ी से वो प्रॉब्लम्स वो ख़त्म हो जाएगा, और वो इदारा, वो वर्क प्लेस और वो फैमिली जो वो आगे ग्रो करेगी। नंबर 4 है जी प्रैक्टिस एम्पैथी, कि अपने आप को उस पर्सन की जगह पर रखे सोचना जिससे कोई मिस्टेक हो गई है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई है, कि अगर हम उसकी जगह पर होते तो हम क्या एक्सपेक्ट करते अपने कोलीग से, अपने बॉस से, अपने सीनियर से, अपने फैमिली मेम्बर से, और उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, और उतनी उसको स्पेस देना कि वो अपने आप को रिकवर कर सके, या जो अपनी उसने मिस्टेक की है उसका वो जो उसको कम्पनसेट कर सके, और उसको अपनी उस मिस्टेक को दूर कर सके। ठीक है। और इसमें पीपल की सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी, उनकी ईगो जो है, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर्स करती हैं, और इन सब चीज़ों को हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। एंड लास्ट थिंग इज पॉलिश योर सोशल स्किल्स। जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होगी, जितनी आपकी जो कम्युनिकेशन आपकी टीम, उतना आपका टीम वर्क ज़्यादा होगा। हम देखते हैं कि हमारे मज़हब इस्लाम में जो अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारे ऊपर जो 5 टाइम्स जो प्रेयर जो हम मस्जिद में जाके अदा करते हैं, उसकी भी जो उसके पीछे जो लॉजिक है वो सोशल स्किल्स है, कि ये 5 टाइम्स जब ये लोग इकट्ठे एक जगह खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे अल्लाह ताला के आगे, तो अगर इनके आपस के प्रॉब्लम्स हैं तो ये आपस के प्रॉब्लम्स भी शेयर करेंगे, और इवन अगर कोई बंदा जो पंक्चुअल था पहले वो नहीं आता, तो बाकी लोग जाके देखेंगे कि यार उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या वो बीमार हो गया है या किसी और मुसीबत में गिरफ्तार हो गया, तो
اور اس کی کیسے مدد کی جائے اور کیسے اس کو جو ہے اس مصیبت سے باہر نکالا جائے. تو یہ جو سوشل سکلز ہیں یہ بہت میٹرز کرتی ہیں کسی بھی پرسن کو امپروو کرنے میں, اور خاص طور پہ ایسے پرسن کو جو زندگی کی دوڑ میں کسی بھی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہوں. ٹھیک ہے, تو اگر ہمارے اندر سوشل سکلز ہوں گی, ہم ان سے کمیونیکیٹ کریں گے, اگر جو سینئرس جو ہیں وہ اپنے جونیئرس کا لحاظ کریں گے, باس اپنے ہیڈز جو ہے وہ اپنے جونیئرس کی, انہیں اپنے کلاس فورس کی, چوکیدار کی, لیبرس کی بھی ایک ان کو ڈیفیکلٹیز کی اویئرنس ہوگی, تو دے کین ڈیل دیم ود they can manage them and deal them with greater sympathy, کہ وہ ان کو گریٹر ایکوریسی کے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں گے, اور وہ ان کو بڑے اچھے پازیٹیو کاؤنسلنگ کر کے ان کو صحیح بات پہ لا سکیں گے, اور جو ہمارا آرگنائزیشن کا انوائرمنٹ ہے, جو ورک پلیس کا انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہوگا. اور اسی طرح اگر یہ تھنگ ہمارے فیملیز میں میٹرس کر رہی ہیں تو ہماری فیملیز کا انوائرمنٹ بہت زیادہ پازیٹیو ہوگا, اور ہم جو ہے آگے اپنے جو لارج گول ہے اس کی طرف ہم فوکس کر سکیں گے اور آگے ہم بڑھ سکیں گے. So dear viewers, there are many factors, but I have described 5 main factors according to the emotional intelligence that plays a great role in developing a positive, constructive environments, and we all should analysis ourselves. We all should analysis our weak areas and our strength according to these 5 factors to improve our emotional intelligence, so that we can be fruitful in our working environments, in our social contacts, کہ ہم اپنے ہم سے جو ریلیٹڈ لوگز ہیں, خواہ وہ فیملی ممبرز ہیں, وہ اسٹاف ممبرز ہیں, ہم کیسے اپنی جو اسٹرینتھس ہے یا اپنی جو پازیٹیو تھنکنگ سے ہم کیسے ان کو فائدہ پہنچا سکیں. Any query or question regarding this you may ask. Thank you. اللہ حافظ.